विजा उठी मुंड फटो अरे मो मुंड एटा पागल का और टिके मुंड बस अछि जस्ट मेंटल हॉस्पिटल रे बे मासे दी मास तळा डिस्ट्रिक्ट आछि हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज जेहेतु पवित्र रामनवमी आपण मानक बहुत सारा शुभेच्छा आपण मैंने प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करंतु मो सांग ऑलरेडी मंदिर में पहुंची सारूँ चलो देखिए वीडियो भगवान को दर्शन करबा फूल मैंने चोरी करिया फूल तोलिया गोटे अलग ना कौन तोल तू दे तू तोल मत दे मुझे धरबी गली पड़ो ना कौन सजा आम फूल तोड़बू तापर जीवु देखिया केमती कौन जगटा आउ कि ना खाली लंका आंब कौटी आंब कौटी तू तो झड़ी जाइछु ना जना पड़ जा तू केते पतला एमती जगह एमती ही जगटा एमती पहाड़ बड़ बड़ पहाड़ एमती खंड आ एमती उठिकिना आसब बड़ बड़ पहाड़ आम गाँव रे चल अरे हे एड़ा बड़ा आंब से देखला आंब हैनी आंब से देखला आंब हैनी मोबाइल बोधे आंब होइथिबो काई बे हेनी बा आंब हाँ हाँ चलो जीवा से तो मंदिर पलि आसला मंदिर भीतर को जीवा ठाकुर दर्शन करवा बड़े बास्ना बना कथड़ा जान लो सुंगिलो जाई टगर भले देखा बास्ना होची मत लागुथि जो कहंदिनी को गछर बास्ना नै फुला पलास फूल पा गोटे बास्ना नहीं कलश भंडारी देखे राम पूरा प्रसन्न अच्छा नहीं रागी अच्छी कौन पहुँच पानी खाई आमर दर्शन सब सरला एपटे राम लक्ष्मण सीता एपटे हनुमान ठाकुर चल जगह पाखक जावा आमर ये यज्ञ हुंडीटा मैंने यज्ञ कुंड से यज्ञ आमर हुए बढ़िया कम हो नेपाल आम गाँ लोग के कपी करते क्या बुझीपार भगवान चलो चलो सबुठ एमती हो मंदिर जी जगह मंदिर जगह देखा भोजी हो तोरी हो लिजा चल खाई देखी जा एमती मंदिर एमती बड़ बड़ खाली पत्थर खंड चल बे देखिया कौटी कौन सब जगह चले छड़ी चल लिजा बागे की चले इस लिजा पे जस्ट जाउछंती डेई डाई की बहुत संघर्ष बा ता क्लिप गली पड़ची देखिया देखिया लिजा आणे आणे नई जाउछ नई हम गाँ रे गोटे बड़ नई अछि जोटा की पानी सुखी देछि गाधी पेरी आसले आउ सेठी शौचालय सब घर अछि मु जाउछि गोला फूल देखले गाड़ी ता पछ पछ आउछि तू तो भाई नगड़ नहीं गइलु वीडियो रे काहे कहछु मु जोडी अछि कहि देखि भरना तो आमर बुलाबुली सरीनी आहरी बाकी अच्छी माने ये जो पत्थर गुड़ा देख ये ट्रेलर है बस पिक्चर तो अभी बाकी है कौन फिल्म कर फिल्म ना कौन फिल्म ना हो फोटो उठेबी तो फोटो फोटो करा है उठाइली आउ मो हाथ रे कोन कमेंट रे कहबो मंदार फूल ना गोलाप समस्त कई कमेंट दबनी गोलाप फूल कि मंदार फूल टगर फूल कहबो टगर फूल एटा नटी घंटा बाजरा देखे तू भूल कली ठाकुर ठाकुर भोग दिया आम बर्तमान भोजी खाई भी जीवु जब इच्छा अच्छे आसिए भोजी खाई वीडियो देखला बेलू बासन पड़ो
କିଛି ନଥିବ ଆଉ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି ଘଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଠାକୁର କୋଉଟା ଠାକୁର? ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ଆରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖେଇଲି ଠାକୁର। ବହୁତ ରାଇଟ୍। ତ ମଣିଷ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଖରାପ କରୁଛି ତା ସହିତ ଖରାପ କରନି। କିଛି ଲେସନ୍ ଶିଖିବା ଦରକାର ମଝିରେ ମଝିରେ। ବାସ୍ ତ ପିଲାଟା କାଲି ମୋତେ ରାତିରେ କହୁଥିଲା ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସମୟ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଯିଏ ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଥିବ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମର ତ ନଥାଏ ସେଇଟା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ତଳ କରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ତ ପାର୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମୟ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଇଟ୍ ଆମର ସେଟା ଗୋଟେ ହାକ୍ ଅଛି ବ୍ରୋ। ତ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ଯାହା କହୁଛି କିଛି ଶୁଣିବେନି। ନାଇଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଛି। ତ କେହି ସିରିୟସ୍ ନେବେ ମୁଁ ନାହିଁ କଥା। ଫଳମୂଳ ନେଇକି ସବୁ ଖାଇବି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ। ବାସ୍ 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 ସବୁ ତ ଖାଇବୁଲ ଯେହେତୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରୋଷେଇ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପର୍ସନାଲି କାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମରି ଗାଁରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବୁ ଘର। ଖଟା ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇଯା ଖାଇଯା। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ପରେ ଦିଆହବ। ହେଇଯିବା କ୍ଷୀରି ହେଇଛି ଖା ଖା ଆରାମସେ ଖା। ଏକ ରାମନବମୀ ପନିର ଟିକ୍କା ଚିଲି ପନିର ଚିଲି କ୍ଷୀରି ଖାଅ ଖା ଖା। ଆମର କ୍ଷୀରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଭାତ ଡାଲମା ଖିଆ ସରିଲା। ଖା ଖା କାଜୁ ଦେଖ ଖୋଜ ଖୋଜ କାଜୁ ନେଇ ମାଗେ। ଆମର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ପାସ୍ ପାସ୍ କାଜୁ ଦୋକାନରେ ତୁ ଖା ଖାଉନୁ ଖାଉନୁ। ହଉ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିଦେଉଛୁ ଖାଇଲେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ପୁରା ଖାଇବ। ଖା ଖା ଖା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଜାଗାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲି ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପସିବଲ୍ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଜାଗା ପାଖକୁ। କ'ଣ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ କଉପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଲୁଣି ହେରି। ଆଉ ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମ୍ବ ବାଡ଼େଇବୁ। ବୋଉ ଏଇଠି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ପିଜାଇ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ା। ଏଇପଟେ ବାଡ଼ା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଡ଼ିକି ଖାଇବା। ଏଇପଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ଥାଟାକୁ ବାଡ଼ା 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 ବାଡ଼ା। କେତେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଗଲା। ବାଡ଼େଇ ପାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିଆଁ ଇଏ ପକେଇବ। ଲିଜା ଉଠିଯା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେବ। ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏ ପଇଲା ରେ ଏଇଟା ପଚାଟା କିରେ ପଚା। ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ତାଙ୍କର ଏଠି ଲିଜା ଘର ହିଁ ରୋଷେଇକା ଏଠି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ଘରୁ ଏଠି ପାଣି କାଢ଼ିଲା। ଲିଜା ତତେ ପିଇବୁ ଆଣେ ଆଣେ ପିଇବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି ବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଧୋଉଥିଲି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଧୋଇକି ତାପରେ ବହୁତ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପରିକା। ଓହ କି ଶାନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାଟା ମୋତେ ନେଇକିନା ଘରେ ଛାଡ଼ିବ। ଏଇଠି ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ବାସ୍ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ଚାଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ये तो किल्ली पे गाड़ी चले तो किल्ली बार भी लगा ହେଲା ଆମ ଏଇ ହିରୋ। ତାପରେ ତାପରେ ବୁଲେଟ ଯା ଦେଖିକି ଯା। ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଭୋକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ ବହୁତ ସାରା ଭଲପାଇବା ଦେବେ। तो प्लीज सपोर्ट करंतु आउ बहुत भल भल वीडियो भी आगू आसुच्छी आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मोर ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखी था। आज तो पवित्र रामनवमी आम राम मंदिर गलु
बुलिलु एंजॉय करिलु और मंदिर दर्शन करी प्रसाद पाइलु एते भल लागला एक्चुअली आज दिनटा बहुत बढ़िया से गला आउ कौन कहबी सब जिन तो शेयर कर वीडियो तो देखी जदि भी किसी केस स्किप कर प्लीज देखो बहुत भल लगे बहुत बढ़िया से भी डेकोरेशन कराई ठाकुर को बहुत बढ़िया से सजाई प्रभु एत सुंदर देखा तो कौन कहबी देख गोटे नुआ भिडियो रही टाटा बाय जय जगन्नाथ लव यू ऑल बाय बाय।